tau ya ka lai tu wa la ja ta ku wa congress ro wa ni ro 18 সাল 2018 কত ভুল করলাম এবার আমরা ফিরে যাই নেই ফিরে বুঝতে নাই সিপিএম रो आज वंशु तमेरो बड़ भाई वंशु लायो अरे की बोललाम काम করলাম চলো পাল্টাই হে বড় বসালাই চলো পাল্টাই কি হইব পাল্টাইয়া ঘরে ঘরে রোজগার বছর 50,000 চাকরি কম কম যা করতে পারবো বন্ধুবা কানকে কয়টা কান সাদাইয়া বড় যদি বড় মাছ ভয় কই মিস কল দিলে সে नौकरी मिल जाएगा मिस कॉल बचे 9 तारीख को शपथ 10 तारीख का ये नंबर अभी मौजूद थी है तो कौन से अरे भाव का बाजी है तब नहीं रेखा नहीं 340 टका रेखा वो तो फोन से फोटो गुजार दी सर से गुजार नहीं वो खाना मरना होने का यहाँ सुधा को अब कौन सी जा 212 टका नहीं ताई साइड के का तब है बोलो राइट ताई 14 टका कमी 198 টাকা সেটা উঠাও আবু বড় বন্ধুই যে সরকার জনগণনি সামু খাইনের বাজাই নন কগরি খাসুনো আও নি কম না খা পেট্রোলের দাম আগে 55 টাকা তাও 110 বা খাইয়া দা বড় খাইয়া ডিজেলের দাম আগে 46 টাকা তাও 99 টাকা পা কামন যাবে নিবি কেন উতাও না বড় ও रेशनो तम लोग केरोसिन 13 টাকা তাও 105 টাকা বা কম খাই যায় বড় সরকার বা খাইছুবা জনগণ নিবাদে সামনি থক ইঞ্জিন নিয়ে 890 টাকা তাও 210 টাকা বা কম কাম খাই যায় খাইয়া কলিগা রতননাথ ছাও আমরা অন্যান্য রাজনৈতিক দলের এবং অন্যান্য সরকার চাইতে আমরা দাবাল চাকরি দেব দাবাল চাকরি দিতে না পারলে আমি পদত্যাগ করব নিছো হাই মুখ ব্লার কবর সবাই থাকেন আমলে বুঝে সাদা কা বম আইনো চিলাই সিলাই কা বেলাকে সিদি নাগো আর সিদি নেগে এক সাদা সাইমালিয়া কোন করছো 11000 চাকরি দিছি কোন প্রফেসর 2500 দিছি মানে কোন ঠিক রে তো ও সরকার ন তাও বিশ্বাস খাইয়ে তিনর কর্মচারী আসুতা 1993 88 আঙ্গো এমএলএ কে নি ধরনি কামে মনো চিনি থিজে নাই মন্ত্রী কিসান খগেন জমাতে সুচুম বিধানসভা হারা রাইতে ববাই তো আগে জি টিএসএ খাবু সিনাইজা বিধানসভা অধিবেশন পাকে বুঝাবার লাই তুমি পুরা থাকি বেশি লাই লেখা নাই আমতই আ দরাওছ চিনি জুত দিয়া ভালো কর্মচারী বাহাই কে চিনা লেখা 17,500 চাকরি লিখেছেন তাও 2023 ক্ষমতা পাকায় আমাগি যেরকম গাড়ি উপর অফারটি কইমা হয় চিনি প্রত্যেক 3000 অফারটি কই হয় রাজ্য সরকার প্রায় 35,000 পোস্ট খালি কাগজ পেকেন কই যাবো আর এরিসো ফাইনে বিমান 12,000 কইছে ও গাদা সরম কাম খাইলে গাদা সরম বড় গাদা চিনিয়ে आपको भी लामा बसिलाय पाटा पढ़ाई दी मखान है लामा रो उठा नाइस जो ले जाबो हमर लाई सुपर देनिसो लाई इटा न एक नगर 25 বছর और आई तुमको क्षमता कमानी थैली परीक्षा खाइनी कैसे मिशन पर्यंत पाइप मारिया खेरेंगा हॉस्पिटल ओ आचिन जुते हमरा हॉस्पिटल खोलमा छिबले आपन मात्र 50 से खायो गोवाल गाड़ी ती भांगा ती प्रमोदा फैमिली पड़े 150 টাকা সিট নাই এ পুরো টাই আপু নাই जों 14 মেশিন ও এক বছরের মেশিন পাইপ ফোনায় সাবস জব দফানি করে সামুদান লাগলো বড় বড় जों চেষ্টা খাই দেব जों তিন রাজ্যের মিটিং বিজনেস অ্যাডভাইজারি কমিটি 12 তারিখ মিটিং নাইছে অধিবেশন নাই पुलिस बिल लिबागै जोंनो राज्य सरकार आइन खालिका 10 बार बिलेगो काउन्सिल आसुगै आलोचना खाय बिल पास मागिनाय तिनि अबस्कार मखते एकबार खायके 2 बार सौसु बस्कारनि अक्टोबर नभेम्बर खायके अक्टोबर खायने से साकिनो जुदि विलेज कमिटी इलेक्शन याके जों अधिवेशन आसुगै बिल पास खायनाय
जों डिसेम्बरावहाय चिनि 1200 पुलिसा 2402 बेटेलियन पुलिस खुबाय आ जागा बुरि गथन जरा का होते बुक इनार कमा सानाय चिनि शिकारो काबो हामिया मानि बायदिनि कवजा चिनि शिकारो तिनि लामाव क्लाय खिजा चिनि शिकारो तिनि एडिसियो बा कुसि मासा मानो आवता मनाय बारो बिति पाइसे मालिया पाइसे मालिया ड्रग्स इंजेक्शन जा निनि यानी बुसा जदिनो इंजेक्शन और डेली और कौन सा जगह मारी माखाय निनि सलांनि से पुलिस बितलां नमानो सोना थांगा नि रावसि जखाजा डिउटी थांगा बुहन कलाले तखायबो उल्टा बुलो सब्राट मोये इंजेक्शन लांगोन रमाला दुराखा आगे सेवा दोहन का भेनेबा एबोनि बागै खाजन ताकुरो गोबाग्रा चिनि जे काबौ जे चिनि दे मान सुबमानि जों बाहाय खायो चिनि बरन न बोरि रग न जों तरक अर्थनैतिक रांकुशो ग्राक खायमान आवश्यक नायदो बनि बागै गोबाग्रा वासुका जों रिनि मेला बरिनाय जों जुति हमरा रिनि मेला आ रिनि मेला फेलै जों बनि बागै जत बरजे रिमानाय आगु बेटा बुक्रो निनि पाराव जरि पजिना माने और जरि दुकान और जरि दिन वा बिफान ओ जगह जरि ता खाइनाय रिसा रिगिनाय नायथक तादै बाजाराव फालै आबो बाय चलि मा खानखाय नंगो सुदो मुंसाबायबे नों खेतो खायि नों जदि नों और जे सब्जी खायनि बागै वेजिटेबल पकेट खायनि बागै नि जे ठीक रबि मुस्लिम खाय नरसं तमन लुन जंगाय आवै नों खाय मा खायनि लाफनाय नन दुंसानाय बोसारनो साख्रिनाय इंजिनियर डॉक्टर नार्स दा इंटरव्यू प्राइस कंप्लीट न लायदों तारपर नि चिनि तिप्रा हाव चिनि एडिसि दंगनि साइ दंफानो 10000 नि बिसिङो 7132 दंगनि सापानो गोबां मा जागानो ए मानिक सरकार दसरो देतनो बिसना खिख्लायै समर चौधरी निनरनि तारने बनो बादल चौधरी आबनि परे उ बैद्यनाथ मजुमदार बुम कायसा बाख्रे बैद्यबो टाइटेल नाटबो टाइटेल मजुमदार बो टाइटेल हाइनो बेला ও মজুমদার সব উপমুখ্যমন্ত্রী আপনি সাওই চিনি এডিসি এলাকানো ডিলিমিটেশন কমিটি খায়ে কমিটি কি আপনি রিপোর্ট খাইয়ার বাগে তাবো जों এলআরএস ল্যান্ড রেভিনিউ নতে সাঙ্গা খাইয়া বাগে দিনি তাও তামতামাই আমিন সেনলেন জুনিয়র সেটেলমেন্ট অফিসার সার্ভিয়ার অমনি বাগে ইন্টারভিউ কমপ্লিট সাও নি কপাল খাইছেমে তো বাননাই তো উড়নাইছে 100 জন চিনি মাস্টার চিনি চিত্তবাবুনি ডিপার্টমেন্ট নং আমা সুদমা টুইটার হিসাবে সে মাতলাকা তিনি বুঝছেন তিনি চিনি হোস্টেল চাট নকটা আপাতত 250 জনানো কতাল খাই চিনি খুম্পুয়া হোস্টেল না বাগে নিনি শিলং তাওয়ার হোস্টেল নি বাগে দরখাস্ত কম আঙ্গারনি ম্যানেজমেন্ট কমিটি নি চেয়ারম্যান দাস হোস্টেল আমনি পরিচয় মুখাতাম চিনি গোবাগ্রা যখন গুয়াহাটি থাকে 2.5 কোটি বাই 2.5 কোটি হেন 2 কোটি 50 লক্ষ 2.5 কোটি দর খাইলে তা জায়গা পাইলে বলে ফাইনাল খা চিনি সিকে জমাতিয়ে সিউনত লাঙ্গনে হাজরা খাইনো সিকে জমাতিয়ে নো সেম ট্যাক্স লাগাই তো অফিসার না চিনি বড় অফিসার গাই লগন সই মানো जों যখন নরনক খদরিও 1,43,000 ফ্যামিলি নাও যদি আজরাও বংনি বড় জোর অফিসার গাই 6 কোটি 73 লক্ষ রাং जोंनो सेंसन রাখাই খামবা চিনি বড় যখন কসান জায়গায় পাহাড় অঞ্চল থই দङ আজরা কম্বল না বাগে 10,000 এর উপর কম্বল বা খাবলে সারা ত্রিপুরা